Yes, wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuja kukupa habari ya mchana hii ya leo. Nikikwambia ya kwamba asubuhi njema wewe ambayo uko katika saa za asubuhi, na mchana mwema wewe ambao uko katika saa za mchana. Na muda huu ni muda mzuri kabisa wa kuwa pamoja nawe katika mambo yote. Mimi ni ule Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa niko pamoja nawe kwa muda huu ambao kabisa tuko sote kwa pamoja katika siku na tariki ya leo. Habari zetu zinaenda kulenga huko ngambo ya Kabare. Kabare kabisa tunaona wasujaa wetu wameendelea kufanya kazi ya kumfieka adui hapa kusheferi kabisa, na mambo inaendeka vizuri kabisa. Hapa watoto wa Maheshe wamekuwa hapa kabisa na rade yote kabisa. Unaona kama wazalendo wanaendelea kupanga vita vizuri kabisa, wakimpiga na kumfieka adui bila kumuhurumia, yani kumpiga kumfieka bila kumuhurumia. Na hii ndio kitu ya lazima ambao sisi wote ambao tunakuwa hapa kabisa tukihitaji ya kwamba ni lazima mambo yabadilike, yataeleweka tu. Mambo yataeleweka. Wandugu wapendwa, muda huu kabisa ni muda mzuri wa kuyua kama watoto wa mama wazashu, wazale, wazangungu wanaendelea kufanya kazi, wanaendelea kufanya kabisa kazi kubwa kabisa, ambayo ni kazi ya maana kabisa kwa maisha yetu. Unajua, wakati ambapo unaona ndugu zako wanapana damu, mwili na nyama kwa ajili ya mapambano, wanapambana kwa ajili ya udongo wetu, wanapambana kwa ajili ya wamama na wababa zao. My God, hii ni kitu nzuri sana ambayo inafurahisha mioyo ya wakongomani wote kabisa. Inafurahisha mioyo yetu, inatupatia lokumu, epesi biso lokumu, komona bana na biso bazoko bunda na pona ekolo na bango, toko wapo na ekolo vraiment. Hii ni kitu ya mzuri sana. Tuka hapa tunasalimia kabisa wandugu zetu wote ambao wanakuwa kwa ngambo ya Amerika, Asia, Oceania. Tunawaambia kama biloko eza makasi. Antuka ni kuambia tu kama mambo ni mambo kabisa, muniveau mwenye ko international, muniveau iko yulu sana. Na hapa kabisa nikikwambia tu kama bitu binakuwa nguvu, nikwambia tu kama hata Jikaka Shina Rambo anaanza kuogopa, paske ukisikia madiskuru yenye alifanya, anaanza kuogopa, boga inamkuwa ndani kabisa. Anaanza kujiuliza bien, bitakuwa namna gani? Unaona ni wakati ya kurestifie bitu yenye biliharibika pendant 18 ans. Tunakumbuka tulianza vita depuis 2009. Ile ni masiloga mon frère. Ce sont des siloga, parce que les choses que tu ne peux pas faire avant 18 ans, utaifanya leo sasa, ndugu yangu, hakuna kabisa. Jikaka anavuya. Jikaka anavuya. Mimi nabaambia kama Jikaka
sai alishavuya makamasi kuna mtoka mu mapua, donc ni kusema anavuya, c'est-à-dire que mtu mwenye alikuwa anashimama devant parlement, alikuwa anashimama mu grande instance ya République démocratique du Congo, leo anaanza shimama mbele ya batu mbili batu tatu, tena yenju iko na baita c'est pas eux qui ont venu, non, yeye ndio mwenye alibaita mukeni bongeleshe, ananza bembeleza meme le maire ba mama ananza babembeleza tu vois que sungura inafika kamwisho na maele yake. Donc ni kusema yeye alizani kama maele yake itaendelea tu vile komsa arudie kukiti. Anapiga fopa yenye anapiga ni juu anauisha bandugu yake, anauisha baba mama benye aliongoza, anauisha batu benye aliongoza huko na ile. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas pourquoi batu abamwambiake ukweli koma aezi anzia vitake kule Kinshasa. Anakianzia tu ku este tous les jours, akitaka kwanza vyake anavianzia hapa ku este. Alors pourquoi et comment aezi bianzia kule kukiti kwenye alikuwa? Sinjo kwenye alikuwa kule Kingakati, siko nafasi ya kufanyia marenyo Kingakati. Angeanzia mkingakati, anze kwanza afanye kwanza vile venye alipasha kubianzia vile mavita vyake kule Kingakati, mais anakia bianzia ku este. Pourquoi? Juu anapenda appui. Ndio maana uko nasikia anasema no Baswahili banakuwa maltraité mu niveau ya Kinshasa nini bya vile, parce que iko njo naona watu wanaanza kuniita, wange acha kwanza wasingeli niita kwanza komsa tuangalie gisi gani ya kufanya. Donc unaona kule Kingakati kule njo kwenye alipasha anzia vita yake. Je ne sais pas pourquoi baneza kwa nakianzia tu ku este, parce que shi batu ya este njo tunakuwaka ba inaonekana sa shi njo benye tunakuwaka ba sacrifice yabo, donc shi batu ya este njo munapasha anzia kutuma vita yenu, shi batu ya este njo munapasha anzia ko bitu. Lasa leo binakuingia mu migulu, please munatutesa, please na shi tunajifunza mayele. Njo maana unaona batoto ya mama wa wazashu bali fika hapa ku sheferi ya Kabare huku ngambo ya Kasha, ngambo ya Kabare huku Yulu. Njo maana unaona kabisa balifika huku ngambo ya Ludaha, batoto ya mama balifika huku ngambo ya Ludaha mu territoire ya Kabare, huku kabisa ngambo pale ku ya Chirunga, njo kwenye balifika pale, bana baachia rage, bana piga shenzi na kimbia. Donc ni kusema balikuwa nataka enda kutia ko chefu wabo aba ba M23, balitaka enda kushimika mwingine chefu wa territoire pale bana baonesha kama filme kwa kibongo, bana bapiga mweleka. Ushapigiwa mweleka, bana kupiga saa mende na unapito na kimbia kabisa. Bale bakadre yabo balikosa maraba vya kufanya, njo bazalendo banabonesha kama filme haikwake bongo. Nilibambia les alondus sont partout, les alondus sont partout, les wazalendo sont partout. Vraiment njo mana na walipokelewa vizuri sana pamoja na population ya Kabare huku kabisa, walipokelewa vizuri sana. Na hivi tunakwambia kama zalantur yote wazalendo wamekuwa wakikaba vizuri sana, na wanasema jamais kubanduka, jamais kutoka. Operation jamais kubanduka. En tout cas, nakwambia kama mambo iko mzuri sana kabisa, mambo inaendelea kuwa mambo ya kufurahisha. Unaona wakati mwingine inabidi tu uoneshe furaha yako katika mambo yote kabisa. Hapa nimeendelea kusalimia watu wote ambao wanakuwa ndani ya group yetu.
ama familia yetu, nikiwaambia ya kwamba papa, mambo iko butamu huko kabisa. Bawaza shu watoto wa mama lezalonduse bino nyoso bazalenduse, tupige mikono yetu juu, tuseme kabisa batoto ya rade biko matata kabisa. Nikwambie tu vile, na nikwambie kama mambo inaendelea kuwa matata huku ngambo za Kabare huku. Ni kusema watoto wa mama wote walishimama. Yaani nikisema wazalendo, mimi siseme kabila ya mtu fulani, sababu wazalendo ni ensemble ya makabila zote za Mkongo, zote za Mkongo ambazo zimeendelea kusaidiana kwa kupigania nchi yetu. Na mimi nakwambia kwamba tutakapokamata Goma, Bukavu, mipaka yetu itachungiwa na bazalendo. Hakuna mtu wa DGM mwatakuwa na kula rushu. Mie Mungu wangu we, ndako kamera yangu itakuwa kumikono yabo. Donc hakuna mtu wa DGM, hakuna mtu wa ANR, hakuna policien wala soda mwenye atakuwa na kula rushwa apitishe batu pale kumupaka pour même $5. Non. Kila kitu kitakuwa naenda kule ku bureau. Il faut bureau ndio nakuwa natosha taxe ya mupaka. Donc bale batu banajikamataka, banavukavuka gisi banataka, banapana bumarushwa, banapana nini, mutu iko anapisha magari mafuso ya nini, banakupatia tu $5. Unapitisha mabitu, kumbe auye kama unapitisha bitu vya kutuua na kutuangamiza. Et c'est pourquoi tuanze kupreparer bien. Tuanze kupreparer bien parce que wazalendo biso nde tukutikala kaka awa na frontiere na biso. Hakuna mtu mwenye atakuwa navuka pale. Batoto ya mama ndio bataikala pale kuma frontiere, ndio bataikala kuma DGDA, juba angalie maki renseignement total yenye itakuwa mpaka na mutumbu. Tutarenseigner mpaka mutumbu yako. Eske kitu gani kiko mutumbu yako? Ile tumbu inavimba vile na nini? Yote maki tutakuwa naingia mpaka mu vie privée, parce que njo vitu inomba tu njo vitu inomba kabisa hapa kwetu. Inafaa tuingie mpaka bale bashefu bale tubakize, tuangalie eske réellement tushote vidole yetu. Make inabidi population mujikaze sana kufanya renseignement, puisque Bukavu bientôt itakuwa libéré. Bukavu a bientôt itakuwa libéré. Huku yulu ngambo ya Chanzu huko kabisa mambo inaacha rage. Chanzu huku wazalendo wa huku Nord Kivu wanafanya kazi ya kumfieka boko wanafanya kazi ya kumfieka boko. Wazalendo wote wa Nord Kivu wamesemea limoya, wamesema ya kwamba hawataitika bakaoko babomole manyumba ya population. Kwa kwanza fukuza na kuextermine batu. Banaanza kusema hatupendi manyumba ya manjanja, hatupendi manyumba ya mbao, hatupendi manyumba zenye ziko hivi na hivi. We njoo libapatie ile franga ya kuuza ile manjanja, we njoo libapatie ile franga ya kuuza ile mambao. Ushajengea nani weye? Kama njoo shefu wa Nyiragongo, we ushajengea nani mwoko nasema hatupendi manyumba ya manjanja? Mko munaacha kuexterminer batu vile ile ni crime. We sona bomolea batu ile manjanja, bale ba population benye biko chini, bale batoto batenda wapi? Batoto yako biko kwako, bale bengine benye uko nafukuza batenda wapi? Bapatie franga bajenge batoshe ile manjanja. Kama unapenda sema unjo naonesha kabisa kama wewe njoo unayua fanya kazi mzuri, batatosha manjanja wakati ni manapata franga. Mufungule mabanke, mufungule masoko, mufanye kazi, muone kama abatatosha ile manjanja. Nani nabo unasema nafurahia kukua biko mu nyumba ya manjanja. Ona ya manjanja mchana gisi inakuwaka moto, inawaka saa vile nini. Me banavumilia juu bana kitu. Mwenye ana asirikake. Sasa kama mwenye ana asirikake, wewe unaanza kusema mtoshe manjanja, hatupendi manjanja, hatupendi manyumba ya manjanja. Sasa wewe ulikomalia mnyumba gani wewe kaoko?
umalia munyumba gani kusudi uanze kukimbiza watu na kubatosha muma parcele zabo, bati uko unataka kufanya modernisme wataka modernize fasi. Ai my god, hii ni vitu yenye tunayua kama muko pale juu ya kuextermine batu, muko pale juu ya kufanya bitu bikwe kama vile sijue nini. Yani munataka kuleta bengine batu bibatakia bauzeuze pale ama bakamate pale, ili kwamba ile population ko pale muikimbize mbali. Mutababeba wapi? Mutababeba wapi legaoko? Mutababeba wapi? Hii bitu tunapinga kabisa, tunapinga. Na bazalendo bote banasema mwenye atakuya bomolea population nyumba yake, mwenye atakutangazo njoi, mwenye atakuya bomola population anakia kuibomolea nyumba, atayarishe na kaburi yake. Ukamo takuya kubomola nyumba, utayarishe na kaburi yako. Juu population haiwezi kufa kubitu ya bure. Unakia bomolea population nyumba juu bikuwe hai. Biko munyumba manjanja bien sûr, njo uwezo yenye kwanza biko nayo. Mesaba tapata nabo ya nyumba ya brike, no bataijenga. Piske hakuna muti yenye nanziaka yulu, muti nanziaka chini. Na kila kitu yote kinanziaka chini kusudi kipande yulu. Mais je ne sais pas pourquoi et comment muneza kamata watu banakuwa sa vile mangila zenu, banakuwa sa vile ma chimpanzé. Donc munabaka na chimpanzé kwanza tawi zinaheshimiliwaka piski bazungu banatokaka bulaki ya kuangalia chimpanzé. Mais ukushie munakamata watu banakuwa sa manyongolo. Munakamata watu banakuwa kama sa vile nini kinye munataka njo kinye munafanyia watu. Et puis jikaka nasema no, unaona tunataka turestifie. Hakuna restification, hakuna bya huruma. Toka kimbia uende. Ile tunjo probleme nye tukuno. Tunataka tujenge Kongo yetu vizuri, tunataka amani mkongo yetu, hatutaki bitu ya mavita. Su tosheki papa jikaka, tosheka na kale kadogo kenye ulipata ku banda 18 ans. Uko miliardaire, tosheka na miliardaire wenye uko nayo. Mimi ningelikuwa we, kama nisha tengeneza makanisa, kama nisha kwa pasteur, kama mimi nasema no bia politique, mimi natia kwanza pembeni. Mimi nataka sasa ni investir mu Kongo, nipane makazi, nijenge maizine ya nini, nijenge maizine ya masahani, nijenge maizine ya makaro, nijenge maizine, nipatie watu kazi. Meweye panda 18 ans unaikala pale kimya, unakia sasa muima tope yenye uliachaka. Nawe au hata nasikia haya kutembea fasi kwenye kuko matope. Ulitembea mabulaya wapi. Me wangalia kuwako kwenye panda 18 ans, pori yenye uko napita mo iko mu matope. Angalia barabara uko natembea ndani iko mu matope. Hakuna hata kitu kimoja. Ulienda jenga Kingakati. Si ulisema uko Mswahili. Kule Kingakati ni kwenu. Kule Kingakati kwenye ulienda jenga njo kwenu sasa. Kama kwenu unasema kwenu ni Katanga. Mimi siye kwenu, siye ni Katanga fasi gani? Bakatange mtuambie kwa Bojikaka ni wapi mukatanga. Mtuoneshe kwa Bojikaka njo hapa mukatanga, mtuambie. Wala kule mulubumbashi, batu ya Lubumbashi muna ya kwa Bojikaka. Munioneshe babake na Jikaka kule Lubumbashi, wala Katanga kule, mtuambie. Unaona kama ni mabitu ingine yenye inabidi kabisa batu baelewe na bajue vita hivi ni vita virefu sana. Ni vita virefu sana. Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, nikiwaambia ya kwamba kabisa tunaendelea kuwapenda sana wandugu zetu, na uponde subscribe yako kwa wingi ndugu yangu. Ponda kabisa kwa wingi na upartage kwa watu wengine wote, ili kwamba nchi yetu yote ipate kusikia hii emission yetu, na itakuwa mzuri sana. Tunashukuru sana watu ambao wanakuwa kwa Kinshasa. Tunashukuru
afande wetu David uko ngambo ya kule ngambo ya Kingakati, kule ngambo ya kuba walo wanaita tena mboda bifuatilia mzuri, na ndakwambia kabisa ili kwamba tunabidi tufuatilie na vita ambayo iko kule ngambo ya Kinshasa, partie orientale ya Kinshasa. Tunataka tuyue bale bawalo na bayaka ni banani, banapigania kanini, ni kitu gani tunataka navyo tubiingie ndani na tutabielewa mzuri, sababu tuko tunafuatilia mambo yote ndani ya nchi yetu. Inabidi bakongomani partout où vous êtes tukue na amani. Il faut amani total. Tunauana sana, mipanga kule vile nako ni hatari na Kinshasa inanyamaza kimya, aiseme kitu, population iko inakufa. Tutapata histoire yote mzuri na tutajifunza eske ni kitu gani tunaweza tukafanya ili kwamba kule kote tufike. Ndio maana nitaambia watu ya kule muponde subscribe, muponde kabisa, ili kwamba tutetee nchi yetu mahali pote. Batu ya Kinshasa, batu ya Mbandaka, batu ya Kasai Oriental, Kasai Occidental, badolite, nyie bote muponde subscribe, ili kwamba tupate kusikiana vizuri na tuendelee kabisa, tuyue ni kitu gani kinaendeka ama kitu gani kisichoendeka ngambo ya huko. Na hapa tutakuwa tumeuliza batu ya kule batuambie ni kitu gani. Kongo iko kubwa sana na habari ziko nyingi sana, tunakosa tuanzie wapi na tuishie wapi. Donc ni kusema mu Sud Kivu, mu Nord Kivu, mu Est de la République kuko hii problem. Kule nako kuko ingine problem. Tunataka yote tuifatilie na tukwe tunajua eske réellement bakule banafanya nini, basodai tukule biko banafanya nini, na tujue huku nako bia huku nao biko nakuwa binafanyika nini. Me atupendi mauaji ya kimbari. Toke ni kusema haba tu ndio banafanyaka tu ile ma tekniki ya me ukipika M23 unaimaliza kudunia na bale kule nayo itaisha, piske nabo bilianzia kumangombe na vile navyo kula seme bilianzia navyo kumangombe, mwisho wakaanza kukimbiza watu mu maparcele zabo, sawa vile tu mko munaona hivi, na unaona ni mabitu tu moya hivi tu. Alors inabidi kabisa gouvernement ambao tunataka ifatilie de